Hello to this presentation. I have got many requests for analysis of the services selection for Odisha Civil Service 2018. So first let us understand what are the services which have been advertised. So there are basically group A and group B posts, okay, salary etc. that is clearly given in the notification. What I would be discussing is the pros and cons of each of these services and what service should be chosen by, okay, what are the service prospectus, okay, and we'll also just little bit technical, for example cadre structure and all, we'll also go through that. So first let us come to your Odisha Administrative Service, right? So obviously that is the most sought after service, okay, the Odisha Administrative Service. So if we go to the structure of Odisha Administrative Service, then you will find that this is basically the structure of the Odisha Administrative Service. The entry level is OS class 1, that is junior branch, okay. Then you have OS class 1 senior branch, OS super time scale, senior grade in super time scale, superior administrative grade, and the maximum one is special secretary, okay. So this is, as you can see, okay, this is all the 4 and 5 have been merged together, okay, that is the superior administrative grade. If you see the posts, okay, that are just basically associated with it. So this is the entry level, right? This is also important for interview and all. So at the entry level you have the deputy collectors in the collectorate, okay, additional sub collector, right, tahsildars, under secretary to the revenue divisional commissioner, and many other posts are there. And slowly there is career progression and deputy secretary, deputy commissioner, okay, this is the second. So you can go through all this part. I mean, at this time of course it is not that important. This is super time scale, joint secretary, and the highest level, that is the special secretary level, okay. And of course this is the most sought after service because of the power and wealth involved in it. So for most of the students, for more than 90% of the students or 90% of the aspirants, this is the first choice, OS. Now if you go back to the notification, so pros and cons if we discuss, obviously pros is that it is they have a lot of power, okay, and social prestige and all those things are there, but there will be a lot of pressure, okay, in the sense that political pressure, and because this is basically you are associated with implementing the work, so various vested interests will be there, okay. So this is the most sought after, and most of you generally would be filling this up first, okay, Odisha Administrative Service. Second, we come to Odisha Police Service. Now for many years direct DSP level recruitments in Odisha hey natla seguda, तो एबे किछि वर्ष हला होउची, तो एज ए रिजल्ट जेते हमें सर्विस देखुछु जो तीनटा सर्विस क्लास, ओके, ग्रुप ए रे जोडा बाहरी छी, तो सेता भितरु करियर प्रोग्रेशन हिसाब रे सबटु बेस्ट सर्विस हला ओडिशा पुलिस सर्विस, बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज वैकेंसी इन द डायरेक्ट डीएसपी लेवल रिक्रूटमेंट. बट आरो प्रोस तो because they are in control of law and order, in charge of the law and order, so
द सेठी भी आपनकर पावर ऑफ वेल्थ रो गोटे परसेप्शन गोटे रोचे ओके बट मेनी पीपल डू नॉट यू नो माने से माने कंफर्टेबल नो विद द नेचर ऑफ द जॉब धरंतु यू आर यू नो बेसी एकेडमिक अछंती कि से टाइप रो अछंती अब ए जॉब रो स्ट्रेस लेवल टा ठीक है अधिक रहबो बिकॉज़ लॉ एंड ऑर्डर यू आर बेसिकली you have to maintain the law and order right so from career progression point of view this is the best tinita bitaru group A ro odisha police service ta best rahbo kintu again apanଙ୍କର requirement कोन सेही हिसाब रे आपन बिटके भाबिबार अछि okay if you would be able to take the pressure okay in this kind of a service and तारो जदि हमें structure देखिबा so the OPS group A junior branch direct entry जोटा आपण सेठू आरंभ करिकि आपणकर senior branch super time scale senior administrative scale maximum जोटा ताकर that is the DIG deputy inspector general of police okay तो आरो advantage disadvantage होला advantage is that law and order टा आपण कंट्रोल करर अछि तो सेटा गोटे आपण it's a major part of the society okay so you will have lot of power because you will be basically जो आपनकर law and order अछि सेटा को आपण प्रोटेक्ट करिवे एनफोर्स करिवे कोर्ट रो डायरेक्शंस करि खातिर कॉन्स रे जदि हम देखिबा तर नेगेटिव एस्पेक्ट हला एतर टिके स्ट्रेस आपण को रहइबो बिकॉज़ ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब ओके if you go back to the notification third आपनकर आछी OFS ओडिसा फाइनेंस सर्विस एबे ओडिसा फाइनेंस सर्विस हम जो देखिबा then relatively एथ्री आपन को टिके OS और OPS अपेक्षा relatively एथि टिके आपन को you will be एते आपन को वर्क प्रेशर टा एते अधिक न हो पारे तार भी जति अपन देखिबे एंट्री टा रोज आपन जूनियर ब्रांच रे ओके आउ career progression रे आपनकर फाइनली ओडिसा फाइनेंस सर्विस स्पेशल सेक्रेटरीट को आपण आसी परबे ओके सो एथरे कोन होची ना द एडवांटेज इज दैट रिलेटिवली आपन को स्ट्रेस लेवल ता जोटा सेटा रिलेटिवली टिके आपनकर एथरे कम रहे एज कंपेयर्ड टू द अदर टू ग्रुप ए सर्विसेज तो if we see the posts कौन अपन join करिबो OFS तो कौन basically अपन को post रहबो एटा तो this we have already seen junior branch रो नहीं कि अपन को special secretary पर्सन that is the highest and जदि अपन posts करिका को देखिया पे चाहू तो entry रे these are the posts that will be having okay assistant financial advisor commander secretary to government okay the is of various posts पड़ा अछि special treasury officer हले okay so various posts are there and up to if you see to the special secretary finance पर्सन OFS रे अपना जे करियो okay special secretary finance department these are the if you would like the post तनु जो मन को टिके relatively you know कम स्ट्रेस वाला आपण को सर्विस दरकार अछि ग्रुप ए भीतर ताले आपण को OFS टा दैट वुड बी गुड ओके बट ऑल थ्री आर एनीवे आपण को क्लास 1 सर्विसेज अछि ग्रुप ए सर्विसेज अछि ओके तनो you choose according to your preference okay if you don't have any problems with the nature of the police service ताले सबुटु भलो करियर प्रोग्रेशन सेतर हे परिबो due to the reasons which I told you तापर आपण एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेटा तो ऑब्वियसली सेटा समस्त प्राइम मोस्ट एग्जाम टा कि हम ओएस एग्जाम बोली इन अ सेंस कहूछु आउ फाइनेंस सर्विस दैट्स आल्सो you know जदि आपण सेटा प्रेफरेंस रोची यू कैन गिव आई हैव जस्ट टोल्ड यू some basics about the services now coming to group B रे जो सर्विसेज रही cooperative service revenue service taxation and account service और employment service now किसी जन माने मतलब पचार कि आम प्रिपरेशन एत भल ना तो आम ग्रुप बी सर्विस गुड़ा प्रथम रखा चाहूँ
unless you have a very strong reason for doing that, এটা মানে জেনারেলি କରିବାଟା ଠିକ ହବନି। ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତାଙ୍କର କେମିତି ରହୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍। ଓକେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର OCS ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କୋଅପରେଟିଭ ସର୍ଭିସେସ୍, ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଅପରେଟିଭ ଅଡିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସୋ ରିଲେଟିଭଲି ଆପଣ ସେଠି ବି କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବନି। ବଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ORS ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ସବୁ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ହେରିକା, ତ ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ଲୋଡ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଅଲ୍ 4 ଆର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ସର୍ଭିସେସ୍। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ଆଣ୍ଡ पे कंडीशन ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମ୍ ରହୁଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲଟା ରହୁଛି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ସ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି UPSC ହେରିକା କି ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ORSରେ, because of the nature of the work. Okay, similarly taxation services we say, okay, that is also relatively ଆପଣଙ୍କର work pressure ଟା okay ORS ଭଳିଆ ଏତେ ଅଧିକା ନ ହେଇପାରେ, but still it is on the higher side. OES ଟା ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ତ ଗ୍ରୁପ୍ B ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମେନଲି ଆପଣ ଯେମିତି ବି ତାକୁ ଅର୍ଡରିଂ କରନ୍ତୁ, ରିଲେଟିଭଲି ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିପାରିବ ସେଇଟା ହେବ ଓଡ଼ିଶା କୋଅପରେଟିଭ ସର୍ଭିସ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ୍ B ଟା ପ୍ରଥମେ ରଖିକି ଗ୍ରୁପ୍ B ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ A ସର୍ଭିସ୍ ରଖିବାଟା ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟା ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ 3ଟା ଯାକ ଗ୍ରୁପ୍ A ରଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚଏସ୍, ସପୋଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ OPS, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେବ। ଆପଣ OPS ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନାହାନ୍ତି, କାଳେ ଭୁଲରେ ଆସିଯିବ କି, ତ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ତାକୁ ଥାର୍ଡ଼ରେ ରଖିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ମେଜର ଜିନିଷ ହେଲା, ୱାନ୍ସ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବନି, ଅନଲେସ୍ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଠିକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କି କ'ଣ, ମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସର୍ଭିସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ତାର ବହୁତ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସଟା ଦେବେ ଟିକେ ଭଲରେ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାବିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫ୍ୟାନ୍ସି, ମୋର ଯାହା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3ଟା ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ A ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ 4ଟା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ସୋ ଡୁ ନଟ୍ କିପ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ A ସର୍ଭିସ୍ ଓଭର ଦ ଗ୍ରୁପ୍ B ସର୍ଭିସ୍ ଓଭର ଦ ଗ୍ରୁପ୍ A ସର୍ଭିସେସ୍ ହେଲା। ସୋ ଟେକ୍ ୟୋର୍ ଡିସିସନ୍, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୁଡେଣ୍ଟଲି ନେବେ। ଆଉ ବି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆପଣ ଓପନଲି ପାଇଯିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ, ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏତେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ you should be okay not committing any mistake जोटा कि आगू आपको असुविधा हो। सपोज आपको इच्छा अच्छी OS में, तो आप लगुच कि नहीं मोर तो एत प्रिपेरेसन ही OS टा क्या मोर हेनी, तो मुझे तले रखिदेवे। बट सपोज आप बहुत भल रैंक आसीगला, ओके, तो से किसी करनी आप चेंज भी करें। सो जोटा आप चाहूँगी से गुड़ा फर्स्ट रखु एंड डिक्रीजिंग ओके ऑर्डर ऑफ आप जोटा प्रेफरेंस से हिसाब से रख, जोटा मोस्ट वांटेड प्रथम लिस्ट वांटेड लास्ट रे। आउ किछि ताको कहा बहुत जन बहुत एक्सपेरिमेंट करती कि हाँ मोर तो प्रथम 3टा रहीगला बाकी 4टा जमती देदेले हम। बट अगेन जब आप मिडिल लेवल रैंक आसीगला ताहले आपको सेटा तो 160 170 रैंक आसला, ताहले कौन आप प्रेफरेंस देते सेटा बहुत मैटर करे। सो टेक ऑल दिस थिंग्स इनटू कंसिडरेशन एंड what a proper decision approach. Okay, so if you have any queries on this, then you can WhatsApp me a number मतलब WhatsApp call करेंगे 9437002210. Okay, this particular number you can call me or WhatsApp me, right? So best wishes for the exam. A lot of other things are there slowly जो हमें करियो, for example
within a few days we will be starting with the MCQs. Test series to chali something. MCQ discussion kuda important MCQs that we will discuss, and in January 2018 to September 2018 ro national, international and Odisha GK ro taro bhi presentations hame kichta document. Okay, so best wishes, thank you.